जय जगन्नाथ बंधुगण। मु डॉक्टर इंजीनियर दीप्तिरंजन पंडा मोर न्यूमरोलॉजी बा अंक विज्ञान बेस्ट चैनल अंक कथा कहरु आपण मानकु आज पंचम अध्याय स्वागत करुछि। गतकाली आमे जो मानकर जन्मांक बा भाग्यांक संख्या एक होता है सेमानकर साधारण गुण इत्यादि आमे केमती जानिबा से विषय आलोचना करछे। आज सही क्रम रे जो मानकर जन्म तारीख 2, 11, 20, 29 बा जहार भाग्यांक बा मूलांक 2 सेमान विषय आम जानिबा। संख्या 200 जड़ित व्यक्ति चंद्रमांक चरित्र सहित जड़ित। चंद्र हेले मनर कारक ग्रह, ग्रह जगतर राणी और आवेगर प्रतीक। मनर कारक ग्रह मुख्य हूँ मन। जदि कौन कार्य व्यक्तिर इच्छा अनुसार न हुए से निराश हो पड़े, बहुत भावप्रवण। यही व्यक्ति अत्यंत संवेदनशील। एमाने कल्पनारे बुड़ी रुहंती, उच्च पद पाई दिवा स्वप्न देखती। निजर आत्मविश्वास बढ़ेले एमाने बहुत सफलता पाई परिबे। एमाने दरकार ठारू अधिक कार्य करती, कार्य तुलन फल कम मिले। एमानकर अंतर्ज्ञान बा जहाँ को इंग्राजी कहती इंट्यूशन पावर बहुत अधिक, बहुत कोमल स्वभाव व्यक्तित्व। एमाने प्रत्येक परिस्थिति को खाप खुआई चली पारती। एमाने काहाकू कौनसी काम रे मना करती नहीं। एमाने मातांग परी कोमल, कारण चंद्र होइछन्ति मातृकारक ग्रह। पुरुष माने टिके माइचिया स्वभावर और सेमाने अन्य उपर निर्भर करती। संख्या 2 रे व्यक्ति मानकर मनोवृत्ति बहुत भल। झगड़ा लड़ाई करने को इच्छा करते नहीं। एमानक विभिन्न आड़े भ्रमण करने को बहुत पसंद। घर काम अलसुआ, बेसी धैर्य एमानकु बेसी धैर्य न थाए। एमानकर प्रकृत बंधु बहुत कम। जदि यही व्यक्ति रागिबे एमानकु संभालिबा बहुत कष्ट। एमाने भूत प्रेत को टिके भय करती। एमाने अन्य को साहाय्य करने को आगभर। एमाने सफा सुतरा रहा को भल पाती। एमाने प्राकृतिक सौंदर्य यथा जंगल, समुद्र, पहाड़, नदीर शोभा को पसंद करती। एमाने बढ़िया कूटनीतिज्ञ, डिप्लोमाट। एमानकु को वृत्ति बा जीविका एमानकु सुहाइब 2 संख्याधारी व्यक्ति को। एमाने भागीदारी व्यवसाय जोटा आमर कहती पार्टनरशिप व्यवसाय एमाने बढ़िया करेंगे। परामर्शदाता जोटा काउंसेलिंग, रहस्य विद्या आमर एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी ये सब रहस्य विद्या। पर्यटन संपर्क टूरिज्म टाइप्र जेकोसी मिठा दुकान, सेमती आमर मिल्क व्यवसाय जोटा आमर दुग्ध जातीय जिनस, जल संबंधी व्यवसाय, मद पानीय जल, कारण चंद्र होती जलतत्वर ग्रह। औषध संबंधी, पिलांग शिक्षक, पिलांकर जत्न, केयरिंग नर्स एवं कलाकार एमाने हो पारे। एमाने भल सामाजिक कर्मी हो पारे, सोशल वर्कर जहाँ कहती। जदि एमानकु आमे देखिबा आर्थिक दृष्टिकोण एमाने कौन, एमाने अलसुआ किस्मर होइथिबारु कठिन परिश्रम करि पारंती नहीं। तेणु सेमाने अस्थिरचित होइथिबारु तांकर निर्दिष्ट कार्य मध्य ठीक रे करि पारंती नहीं। संख्या 2 रे व्यक्ति माने जीवनर 38 वर्ष पर सफलता पाई बा आर्थिक उन्नति होता। सेमाने धन संपत्ति निजर परिश्रम बा विवाह पर प्राप्त होता। जदि आमे देखिबा एमानकर स्वास्थ्य, एमानक शरीर में रक्त प्रभाव ठीक भाव में होई न थाए। तेणु एमाने रक्तजनित रोग बा एमानकु दुर्बल बोध और रक्तहीनतार शिकार हो पारती। एमाने प्रायतः हालियापन, दुश्चिंता एवं निद्राहीनतार शिकार हो पारती। संख्या 2 रे व्यक्तित्व मध्य मधुमेह, आज्मा एवं निश्वासगत समस्या भोगी पारती। एमानकर वृक्क बा किडनी समस्या, तंटी, अंतर्नली एवं पाकस्थली जनित समस्या बेले बेले देखा देता। प्रतिकार एमानकर ये जो स्वास्थ्यगत समस्यार प्रतिकार कौन करें आमे, अत्यधिक चाहा, कॉफी और अन्यान्य कार्बोनाइज पानीय जनित ବର୍ଜନ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଟା ପିଇଲେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ।
ଅଧିକ କାକୁଡ଼ି ବନ୍ଧାକୋବି ଏବଂ ଜଳୀୟ ଅଂଶ ଅଧିକ ଥିବା ଫଳ ବା ପରିବା ଖାଇଲେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା 2ର ସମରି ଯଦି ଆମେ କରିବା, ସଂଖ୍ୟା 2 ଲୋକଙ୍କର ଆମର ସକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ କ'ଣ ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ ଗୁଣ କ'ଣ? ସକାରାତ୍ମକ ହେଲା ଏମାନେ କୂଟନୀତିଜ୍ଞ, ମା ପରି ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ଧୀର ସ୍ଥିର, ମେଳାପି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶନ୍ତି, ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧନ୍ତି, ନମ୍ର, ସୁସଙ୍ଗତ, ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ, ଏମାନେ ସାମାଜିକ ଓ କଳ୍ପନା ବିଳାସୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ଆଉ ନକାରାତ୍ମକ କ'ଣ ହେଉଛି? ଏମାନେ ଅତି ଆବେଗପ୍ରବଣ, ଶୀଘ୍ର ରାଗିଯାଆନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅହଂ, ଲାଜୁକୁଳା, ଡରୁଆ, କେବଳ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଉତ୍ସାହ ପାଇଲେ କାମରେ ଅଗ୍ରଗତି କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟଥା କାମରେ ମଠୁଆ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା, ସତର୍କତା କ'ଣ ହେଲେ ଏମାନେ ଭଲ କରିବେ? ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଳନ ଆବଶ୍ୟକ। କାମ ଭାବିଚିନ୍ତି ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ କରିବା ଉଚିତ। ନିଶାରୁ ସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏକାଥରକେ ଏକାଧିକ କାମ କଲେ ସଫଳତା ମିଳେନି, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ କାମ ସାରିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମ କଲେ ଭଲ ହୁଏ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ 2ର ରିଲେଟେଡ଼ ସାରାଂଶ ସମରି କ'ଣ? ସାରାଂଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭ ଦିନ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର। ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 2ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପାଇଁ ସୋମବାର। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 1, 2, 3, 7। ଅଶୁଭ ଅଙ୍କ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି 4 ଆଉ 5। ଶୁଭ ଦିଗ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କ'ଣ? ହାଲକା ଧଳା ଓ ଘିଅ ଭଳି ରଙ୍ଗ। ଆମେ ଶେଷରେ ସଂଖ୍ୟା 2ରେ ଜନ୍ମିତ କେତେଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 11/10/1942, ଅକ୍ଟୋବର 11, 1942। ଶାହରୁଖ ଖାଁ ହେଉଛନ୍ତି 2/11/1965, ନଭେମ୍ବର 2, 1965। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର 2, 1869। ଏସବୁ 2 ରିଲେଟେଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଡଲଫ ହିଟଲର ହେଉଛନ୍ତି 20/4, 1889। ରାଜେଶ ଖାନ୍ନାଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 29/12/1942। 29 ମାନେ 9, 2, 11, 11 ମାନେ 1, 1, 2। ସେମିତି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ହେଉଛି 20/8/1944। ଜୋ ବାଇଡେନଙ୍କର ହେଉଛି 20/11/1942। ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟା 2 ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଅଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୋତେ ଆପଣ ଲେଖିଲେ ମୁଁ ତା'ର ଉତ୍ତର ଦେବି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଲୋକମାନେ ନ୍ୟୁମରୋଲୋଜି ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ଅନ୍ତତଃ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।